সো গাইস মনে আছে আমি যেটা বানাইছি অফকোর্সলি কালকেই বানাইছি। আমি উঠতে পারতেছি না কেন এটাতে। আমি শুইতে পারছি না because of that I have to go. Floating বেডের কাজ করতে বাট which we can do now is stand for আমার লাগছিল এটা হবে না। I will search array. Hey, এটা কাজ করতে পারে। Africa blank looks like that. Now the Latin is gray. না এখন আমরা যেটা রিয়েল হাউস বানাইছি ওটা আমাদের ফ্রিজ নেই। প্লাস হচ্ছে আমাদের কিচেনে যে সিঙ্ক হয় ওইটা নেই। সিঙ্ক টিঙ্ক আমি ওগুলো সব বানাবো আজকে। সো লাইট সুন্দর দিব দিব। সো দেখে আমার কালকে রাতেই চিন্তা হইতেছে বাট এটা তো রিয়েল হাউস হবে না। সো এটা আমাদের কিচেন না, আমাদের কিচেনে এরকম হবে না। I have to broke that. तो किचन पूरा इन बैनर लगता है ना। Then now it's time for search orange. Now has been broken. Now it's time for a straight. Then আমাদের glass search করতে হবে for the sink. Glass. Now glassের সাইজও পাবেন। সো না এখন আমার হচ্ছে এটা কিছু বের করানোর আছে। I will see button. Where is the button? There is a golden apple, but I will नहीं आई थिंक अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। Yeah. Here is the button. So I will looks like the orange one. So now, so that's done. এখন আমরা হচ্ছে করব। এখানে হচ্ছে ফর্মাল দেব। এগুলো হচ্ছে ক্যাবিন। একটু ফর্মাল দেব। Now it is time for cabin. कोई चीज ज्यादा डालनी चाहिए। वो मिक्स हो गई। Another time I have to use shadow. The tractor আমি এটা ইউজ করব।
Then button looks like water. Then এখানে আমরা এটা দিব like plate. No, not like banner জন্য বুঝা যাইতেছে না ওকে প্লেট দিয়ে রাখছি দেন এখানে হচ্ছে আমরা একটু প্লেটের টাইপ দিছি এখন হচ্ছে না টাইম ফর এটার মধ্যে এখন দিব আমরা হচ্ছে ওয়াটার বাকেট নেব আমরা এটা এখন কেয়ারফুলি থাকতে হবে আমি জানি সো ইয়েস নাও ইজ আমি এটা উঠে দিব সো দ্যাট লুকস লাইক দ্যাট the button water so and now এখন আমি oh no oh sorry এই জন্য trapdoor একটু serious so that is okay now it's time for us to pray now food twice that not okay আমি এবার চেস্ট বানাইনি so that's why My Korean mom uses the sheet mask every single day. So, Here are 5 sheet yes. mask tips I learned from her. First is to always now the apply kitchen toner is before using ready sheet but mask. উপরের লাইট Applying toner beforehand will allow your skin to So, আমাদের fully absorb the দেখে serum in লাগবে your sheet mask, and carpet. that way you're really getting all the benefits of your sheet mask. The second tip is to get every last drop of your mask. A lot of people throw away the packaging after using the sheet mask, but don't just yet. Look at all the serum that just came out. Like, that is absolutely crazy. And with the extra serum, you can put it on your face for extra hydration, or you can put it First in time other I places like your can arms and your legs. We don't waste anything in this house. The next tip that my mom and I love to do is using silicone sheet mask covers. These are a complete game changer if you want to wear your sheet mask for Okay. longer than 15 to 20 minutes. তো When we use এটা these হবে না covers, তো our sheet বাট mask can I sometimes last just up to 1 hour without have getting dry at all. And another reason why we love these covers is because you can move as much as you want while then doing now dishes or cleaning the it's house, and your sheet time mask will not for be wet. us Last tip is কি something দিই that a lot আমরা of people do, and that's removing the sheet mask electric when এখানে it's কি দিব completely ও dry. That will orange actually do the opposite effect and reabsorb the moisture from your skin. My Korean mom orange uses the wool sheet mask. orange wool দিয়ে and now this looks like designing and then house সবকিছু ready and Minecraft এটা আমার খুবই ভালো লাগছে then looks like that then রুমে আমরা হচ্ছে একটা কাজ করতে পারবো তো আমার রুমে তো নাইস पूरे ध्यान से और सफाई से बनाना कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए बाकी जी तो मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों के लिए नूडल्स बना रही थी वैसे भी बच्चों को नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं क्या बच्चों को पसंद आए ना आए लगता है तुम्हें बहुत पसंद है তো বাথরুমের মধ্যে সিঙ্ক खाना থাকে बच्चों के लिए उचित नहीं है তো আমি সিঙ্ক বানাবো বিকজ আমার মাইনক্রাফট আমি টাকা দিয়ে ডাউনলোড করে নিয়ে একটা ট্রিক হিসেবে ডাউনলোড করছি দেন माँ बेटियों का खून लग गया मुझे तो लगता है इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर हम दो माँ बेटी का जीना घर बना दिया आ गया तो कभी अब एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम माँ ওকে बच्चों के लिए खाना बनाना शुरू इस बार तो हद ही हो गई अमेज़न से তো নাও तो आज इसमें बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी क्योंकि आज बना था हर बच्चे का फेवरेट पानी पूरी एंड यहाँ पे ये फल वाली पानी पूरी थी হয় না दिया और ओह मुझे खाने वाले 3 लोग थे मैं प्रभा विनायक भाई तो हम तीनों ने मिलकर के यार बब्बा के पानी पूरी खाया एंड उसके साथ साथ आप देख सकते हो मीठी चटनी है तीखा सा पानी है एंड ये आलू और मटर का मसाला था अगर ये पानी पूरी का पानी थोड़ा और ठंडा होता ना तो कसम से गर्मी में बहुत मजा आ जाती बट वो नहीं था बट पानी पूरी टेस्टी था काफी ज्यादा एंड काफी ज्यादा ही खट्टा था उसके साथ साथ यहाँ पे ये पानी लेकर के चल रहा एंड चीयर्स करते टाइम मेरे से पानी पूरी गिर जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है एंड यहाँ पे ये ठंडा पानी बना रहे हैं ये दोनों मिलकर एंड मुझे मजे से खिला रहे हैं गोलगप्पे वाले ठंडा बंद करके मैं तो आपको कौन सा पानी पसंद है मीठा पानी या खट्टा पानी
Lunch at an ordinary office worker. I was having a meeting with a client and got so late for lunch. After I reached the canteen, there was so little food left for me. এখানে কিছু Look at this. Not sure what this is. Compound chicken. I shall clear the plate. Stir-fry mushroom with pork. ওকে সিঙ্ক বানানো অনেকে আছে বাট সিঙ্ক বানাতে পারিনি বাট It's my first time Okay. having so little dish in my plate. সো বাই বাই